आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि इंद्राणी मासुना ऋषभपत्नी महमस्रवं नह्यस्य अपरंचन जर समर्थवदेः शुक्रग्रह देवतां इंद्राणी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि इंद्रमूर्तन्ते हिपाय स्वामं यदा सारयाते अभवसतस्य तव प्रणीते तव सर्व सर्वनाव संगव्यसेज्ञः शुक्रग्रह देवतां इंद्रमूर्तन्ते आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अक्षंतलो अदेवता प्रत्येक देवता सहित शुक्रग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु ఇప్పుడు చెప్పండి బృహస్పతి దీన్ని బట్టి బంధం అనుబంధం అటువంటిది అదే ఇప్పటికీ 6 గ్రహాలు అయ్యారు ఏడో గ్రహంతో సమాప్తం అవుతుంది तरह ओम समग्रज्ञस्य मंत्रस्य इलिम्मिलि ऋषिः शनैश्चरग्रहो देवता पुष्णिचन्दः यजमानस्य अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित शनैश्चरग्रह प्रसाद नीलं తీసుకోండి నీలం లేకపోతే అదే పెట్టండి शनैश्चरग्रह प्रसाद सज्जर्थे शनैश्चरग्रह आराधने विनियोगः ओम 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 चापासनं रुद्रश्रेल प्रत्यमुख काशीपति प्रदेशां ससूल चापेश्वर प्रदेश सौराष्ट्र प्रदेश प्रभस्य सौरे नील ज्योतिर नीलवपकिरीटे रुद्रस्य चापरो धनुष्मान् चतुर्भुज सूर्य सुत प्रशांत सूर्युడికి ఒక కుమారుడు ఎవరు శనేశ్వరుడు सूर्य सुत प्रशांत सहस्त्र महिमल मंदगामी समग्निरग्नि निष्कर समस्त सूर्यः संवातवात् परम सदः ओम भूर्भुवस्वः शनैश्चरग्रह गच्छ शनैश्चरग्रहं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलवाङ्गं नीलचक्रं सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे धनुराकारमण्डले शनैश्चरग्रहदेवतामवाहयामि स्थापयामि पूजयामि దేవత ప్రతిదేవత సహిత శనైశ్చరగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు ఇక్కడికి 7 గ్రహాలు అయ్యాయి మిగతా రాహుకేతులు గణాలు వస్తారండి ఇప్పుడు రాహు యొక్క అర్చన జరుగుతుంది ఓం खयान चित्रेत्रस्य मंत्रस्य वामदेव ऋषिः राहुगणो देवता गायत्री छन्दः यजमानस्य देवता प्रत्यदेवता सहित राहुगण प्रसाद सिद्ध्यर्थे राहुगण आराधने विनियोगः ओम खयान चित्राभूतते सदावतसका खया सिद्धावता ओम भूर्भुवस्वः राहुगणे हे आगच्छ राहुगणं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलवाङ्गं नीलचक्रध्वजं पताका सवजन्तिवेद समारोहणं मेरुं दक्षिणं गुरुवाणं पत्नी पुत्र परिवार समेतं ग्रहमण्डले प्रवेशमस्मृतिकरणे सूर्यग्रहस्य नैऋत्य दिग्भागे स्वरूपाकार मण्डले